Ang butso. Mongol. Sundi sesuai sarita, hagas bos kanan Ang takok Abiram no singnai dirgo o jaga IPFT এবং BJP জোট সরকার চালংমানি বিসিংতৈ নং তিনি তিপ্রামো থাওয়া হামজাক ফেমেনি তামনি কারণে নং তিপ্রামো থাওয়া হামজাগै ফেকা আবার কিসে সনো লুকুরনো সাইখনারু आं 2021 एडिसि भोटो आं आंनि जत ताफुरनो तिनि तिप्रामो थानो आंनि कंथाइबारनो हामैये आं बीजेपी नि किसान मोर्चानि प्राक्तन भाइस प्रेसिडेंट पद मिहिते आं तिनि तिप्रामो थाजिनि थायो कारण आं खाली दाबि दावानो नाया आंनि खुम बाय भविष्यनि बाय आं श्री तिप्रामतन हामख्रायनो मानायनाय সেই কারণে आं যতनो आं आसा लारो जे आं तिनि 53 परिवार फाइमानि परियो त्रेफोन फाइने आं आसा थियो आं आसलारो नायनि को बाय तेके सको ननो सुनामो जमने ताको Abiram tabuk bo BJP no yakar mayakho IPF no yakar mayakho chini je o amchaini takhuk tai bukhuk je khai tongnai rong no nung tamukhe soklai tumnan bagai ba maharajani netritwe je wansukmano nung bahaike bongno sawinai bongno tumnani bagai jeng bwskang edisiwo chongmari kaplai khainan bagai nung tamchok maharajani netritwe abo ang tini hite ang smaitangai ang nokhana sung এই যে 3 বছর যে বিজেপি সরকার যে রানিং जों गत 25 বছরनि সিপিএমनि दाबिनोसो जों ताबो बागाय दङ जेमन बुराबात्ता सिपिएमनि बरो अब खाइ गलां मानसि ओ जे 300 টাকা जे बारि मानि अंक बरो रेगाव 340 টাকা रे नहीं अब बरियाखौ 2000 बात्ता नहीं अब बरियाखौ कर्मचारीरनि बे कमिसन बरियाखौ এই বন জনগণनि थिखाङै सायना आंनि आइपिएफटि बिजेपिनि যারা কর্মী দংনেরনা आं साय बुजगे आं दैनायनि आं आसा खालामो बेलेखन हामबायखो नानो